हेलो एवरीवन समस्ते केमती अच्छे भावुचे समस्ते बहुत ही भलरे थी। सो स्टूडेंट तुमर आज हिंदी एग्जाम थिला आज तुम हिंदी एग्जाम सरी आसंता काली तुम चित्रांकन अच्छी चित्रांकन भलसे कर। तो आज आम हिंदी माने जहाँ जहाँ क्वेश्चन आसाला सब डिस्कसन करवा। तो तुम प्रथम क्वेश्चन अच्छी देख, मनुष्य कितने प्रकार से मूर्ख कहलाता है? मनुष्य 5 प्रकार से मूर्ख कहलाता है। धरती हमें क्या शिक्षा देती है? धरती हमें सहनशीलता शिक्षा देती है, बस सहन करने के लिए शिक्षा देती है। दोनों तोता का नाम क्या था? क्या क्या था? दोनों तोता का नाम दोनों तोते में से एक का नाम था सुपंखी और दूसरा का नाम था सुकंठी। फूल की चाह कविता में कवि कौन थे? फूल की चाह कविता में कवि माखनलाल चतुर्वेदी थे। वृक्ष पर कौन रहते थे? वृक्ष पर एक तोता और उसके 2 बच्चे रहते थे। किसको तमिल भाषा का वेद माना जाता है? कुरल को तिरुकुरल को तमिल भाषा का वेद माना जाता है। तापर देखो ट्रांसलेशन तुमको कहती किसी भी आसीपे, तो सेमती तुम यहाँ कौन से प्रीवियस क्वेश्चन सहित मैच होनी, यहाँ नॉर्मल आसी। दीपावली दीपर पर्व अटे। दीपावली दीप का पर्व है। गरीब को साहाय्य करो, गरीब को सहायता करो। ओडिशा गोटे कृषि प्रधान राज्य। ओडिशा एक कृषि प्राधान्य राज्य है। हिंदी भाषा को सम्मान दियो, हिंदी भाषा को सम्मान दो। पुस्तक छात्रर प्रिय साथी। किताब छात्र का प्रिय मित्र है, किंबा तुम प्रिय साथी लिखी भी मार्क कटोनी। से माने अतिथि प्रिय, वो लोग अतिथि का प्रिय है। बुझिपार। तापर देख तुम क्वेश्चन थिला एक विषय पर निबंध या पत्र लिखे। तो ये गुरु दिवस अच्छी, मुझे दीपावली देती। मेरा प्रिय खेल साधारणतंत्र दिवस देती, किंतु कही जार जो खेल माने प्रिय से खेल विषय ही लिख। तापर दिखाई जो मैंने पत्र लिखन लिखिज भी सेटा दि जाता भलसे लिखि थो। एठू तुम जब कौन माने भाषा जेहेतु यहाँ हिंदी भाषा, तो दीर्घकार हर्षिकार किसी भी जब टी भूल भाल कर देते ताले 1-2 मार्क कटि जाए ना भल मार्क आसो। तापर देख ग्रामर आम जहाँ भी पढ़ी जहाँ भी डिस्कसन करते सबकि आसी, गोटे हेल्ले मैंने अलग किसी भी आसनी, जोटा जमती दिखाई सेमती आसी। तो प्रथम देख कर्कश। कर्कशर विलोम शब्द अर्थ है तुम विपरीत शब्द। कर्कश रोचे मधुर, आलोक अंधार, दूर पास। तापर समानार्थ शब्द का दो का लेख बोलचे। सम्राट को बादशाह, शीतल ठंडा, इच्छा का चाहत। तापर कही वचन बदलिए, भाषा भाषाएं, देवी देवियाँ, फूल फूलों। तापर कही सूत कीजिए 2 का वेद। वेद जोटा अच्छी से वेद एमती हो वेद वेद यहाँ ठीक अच्छे। बीरबल हो तुम एमती हर्षकार हो बीरबल। तापर देखिए मधुर, मधुरटा एमती हर्षकार हो तुम सॉरी हर्षकार हो मधुर। तापर कही लिंग बदलिए 2 का, मूर्ख मूर्खों, बादशाह बेगम, सेवक सेविका। ये सब जी दिखाई सबकि आसी। समस्ते भल ही कर 12 मार्क तुम पलि आस। सब मार्क हिसाब कले तुम 50 रु जदि ये तुम कौन सी माने ये तो तुम सबकि तुम जहाँ भी पढ़ी आसी, कारण ये गोटे जोड़े आसाला आम डिस्कसन रु आ बाकी तो तुम माने पाठ रू ही आसी। सहित एसबू तुम कि ना 50 रु मैक्सीम तुम 48 49 कहार 46 47 सेमती आसीज। तापर कही वाक्य बनाए 2 का। ये वाक्य गठन जी सब वाक्य व्याकरण सबकि आसी। तो शीतल, ग्रीष्म ऋतु में शीतल पानी पीना चाहिए, किंबा इटा भी लिखिदेव। वृक्ष शीतल छाया देता है। स्वागत, हमें अतिथियों को अच्छे से स्वागत करना चाहिए। भाग्य, अपना भाग्य की रेखा खुद लिखना चाहिए। तो प्रकल्प कार्य तुम तो 5 मार्क 5 मार्क आसी जाइए। सो स्टूडेंट जदि वीडियो भल लगी ताहले लाइक कर दियो, शेयर करके सब्सक्राइब कर दियो। तो आ गोटे कथा मोस्ट इम्पोर्टाट कथाटी शुणी रख। तुम 5म श्रेणी है 5म श्रेणी जो 6ठ श्रेणी को जीव तुम तो रिजल्ट पलि आसो 10 दिन भितर। तो तुम रिजल्ट आसवा आगे आम गोटे क्लास आनिबा
ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସ୍ର ଯେତିକି ତୁମର ଗଣିତ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ଏଇ ଖରା ଦିନରେ ବହୁତ ମଜା କରି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କମେଣ୍ଟରେ ୟେସ୍ ଲେଖିବ। ଯେତିକି ସାରା ତୁମର ଗଣିତ ଅଛି ସବୁଯାକ ଗଣିତ ଇଜି ୱେରେ କେମିତି ତୁମେ ଭଲସେ ପଢ଼ିପାରିବ ଭଲସେ ଲେଖିପାରିବ ସେସବୁ ଏବେଠୁ ହିଁ ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲ ନା ତୁମର ଆଉ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗଣିତର କୌଣସି ଟେନସନ୍ ରହିବନି, କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହିବନି, କୌଣସି ଚିନ୍ତା ରହିବନି। ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼, ତୁମେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ପଢ଼ୁଛ କିମ୍ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼, ଯେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼, ଯଦି ସେଇଟା ତୁମେ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମରେ ପଢ଼ୁଛ ଆମେ ସବୁକିଛି ପଢ଼ିବା। ତୁମର 6 କ୍ଲାସ୍ରେ ହାରାହାରି ଅଛି, ଶତକଡ଼ା ଅଛି, ଲାଭ କ୍ଷତି, ତା ସହିତ ତୁମର ମାନେ ବୀଜଗଣିତ ଅଛି, ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ସହିତ ଗୁଣନ କଲେ କ'ଣ ଆସିବ ଆନ୍ସର୍ ସବୁ ଅଛି। ତ ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସ୍ରୁ ହିଁ ତୁମର ଏଇ ସବୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଗଲା ଯେ ତୁମେ 10th କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇ ପାଠଟାକୁ ହିଁ ତୁମର ରିପିଟ୍ ହେଇ ଚାଲିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଛେ ପଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ଏଇ ପାଠ ଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ପଢ଼ିବ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସମସ୍ତେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗଦାନ ଦିଅ ଆଉ ମୁଁ ସେଇ ଗଣିତ ଗୁଡ଼ାକ ମଜା ଭାବରେ ତୁମକୁ ଯେମିତି ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ବହୁତ ଇଜି ୱେରେ ମୁଁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛ ୟେସ୍ ଲେଖ। ତା ସହିତ ଆମେ ଇଂଲିଶର ସବୁ ଗ୍ରାମାର ପଢ଼ିବା, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଡେଲି କରିବା, ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଦେବି। କାରଣ ତୁମେ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ କରୁଛ ତା ସହିତ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ୁଛ ତୁମେ ଇଂଲିଶରେ କଥା ବି ହେଇପାରିବ, ବୁଝିପାରିଲ। ସ୍ପୋକେନ୍ ଇଂଲିଶ ଆମେ କେମିତି ଶିଖିବା ସେ ସବୁ ଏଥିରେ ଲେଖିବା। ଆଉ ଯଦି ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ପେରେଣ୍ଟସ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ ଏବେଠୁ ହିଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବେଠୁ ହିଁ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଲାଗନ୍ତୁ। କାରଣ ସମୟ ବହୁତ କମ୍। ଆଗରୁ ଯେତିକି ଆଗରୁ କମ୍ ପଢ଼ି ଗଲେ ସେତେବେଳକୁ ଆରାମସେ ସବୁ ମନେ ରଖିଦେବେ ଆଉ ପଢ଼ିଦେବେ। ତା ସହିତ ଏଠି ଆମର ନବୋଦୟ ଆଉ ଆଦର୍ଶର ସବୁକିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେବ। ବିଲକୁଲ ବି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଭଲସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। କାରଣ ତୁମର ଏବେ ଆଦର୍ଶ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପିଲା ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପିଲା ମାନେ ଫର୍ମ ପକାଉଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ବହୁତ ପିଲା କଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ତୁମେ ଏବେଠୁ ହିଁ ତୁମେ ଲାଗିଯିବ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତ ତୁମର ସେତେବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ରହିବନି। ତା ସହିତ ତୁମର ସବୁକିଛି ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ। ନବୋଦୟ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖନ୍ତୁ ୟେସ୍। ମୁଁ ନବୋଦୟ ଆଉ ଆଦର୍ଶର ଡିଟେଲ୍ ଭାବରେ ପଢ଼େଇବି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚାପ୍ଟର ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆଣିବି, ତା'ର ଇଜି ୱେରେ କେମିତି ତୁମେ କରିବ ଆଉ କେଉଁଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଯେତେଟି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଯେତେଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଇଛି ସେ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 70-80% କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଯାଇଛି। ତେଣୁକରି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆଉ ଭଲସେ କରିବା। ଯାହାର ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ସେୟାର କରିଦିଅ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ ସେମାନେ ଏଇ ଆଦର୍ଶ ନବୋଦୟ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରନ୍ତୁ। ସେ କେତେ ମାନେ ମାନେ ତା'ର କେତେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଅଛି, ସେ କେତେ ମାନେ କେଉଁ ଡିଭିଜନ୍ ରଖି ସେଇଟା କିଛି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ସବୁକିଛି ତୁମେ କରିପାରିବ। କେବଳ ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଛୁଆ ପଢ଼ିପାରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ପଛ ବେଞ୍ଚରେ ବସୁଥିବା ପିଲା ପଢ଼ିପାରିବନି, ଏମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ। ଯଦି ତୁମେ ଏବେଠୁ ପଢ଼ିବ ନା ତାହେଲେ ତୁମେ ଆରାମସେ ନବୋଦୟ ବି କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବ, ତା ସହିତ ଆଦର୍ଶ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବ। ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଏଗେନ୍।